Hello, this is Laukik and you're watching In Goa News. The Goa State Commission organized an orientation program on the Prevention of Sexual Harassment Act 2013 for women, which was attended by National Commission Chairperson Srimati Vijaya Rahatkar and other dignitaries. Chief Minister of Goa stressed the need for safe workplaces to empower women, recognizing their vital role in India's growth and nation building. आमी तशें म्हणटा की आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 100% लिटरेट स्टेट आनी 100% लिटरेट स्टेट असल्या कारणान आमच्या कडेन सगळ्या गोष्टीचो अवेरनेस हो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आयच्या ज्या अवेरनेसा खातीर म्हणजे आमी म्हणटा की पॉश एक्ट ह्या अवेरनेसा खातीर आमी हांगासर सगळीं जाणां जमल्या. इट इज अ कमिटमेंट टू सेफ वर्क प्लेस. आमी सगळ्यात पयली पळयता की आमी सेफ वर्क प्लेस ज्या जाग्याचेर पॉश एक्ट 2013च्या उपरांत की इंटरनल कमिटी पयली इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आशिल्ली त्या उपरांत इंटरनल कमिटी काडपाचो सगळ्याक कंपल्सरी जालें. बट बरेचशे फावटी एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत अरे आमची इंटरनल कमिटी नाच हांगासल्यान सुरवात जाता. मागीर इंटरनल कमिटी काड आनी ताज्या उपरांत ती इन्क्वायरी करप आनी हें सगळें सुरू जाता. हांवें तर म्हणलें की आमच्या स्टेट वुमन्स कमिशनान हेजो अवेरनेस सुरवात केला. पण हांव आतां बसल्या विचारतालो म्हणजे कलेक्टरा कडेन चवकशी केली की थोड्या ऑफिसांनी अजुनूय ना, आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसला थंयच्यान भायर येता आसतनाच CSक फोन केलो आनी 100% जाल्यार सर्क्युलर इश्यू कर. एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना. कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमींग अंडर द गव्हर्मेंट. इवन दो आमचे तर म्हणणें आय जस्ट सी म्हणजे लेबर रुल्स आनी बाकीचे पळोवन इवन द प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट फॅक्टरीज हातूर सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय. सो एज विजयाताई राहडकर चेअरपर्सन हांणी सांगलें त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ऑफिसांनी एटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट. मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल. बट 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय. त्यो तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा ह्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो. हाज्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन एंड चायल्ड अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता. गव्हर्मेंटाचे तर एकूय डिपार्टमेंट उरचें ना तितूर 100% ह्यो इंटरनल कमिटीज आसतल्यो. जेणे करून एक आमी बरो वर्क कल्चर जाका म्हणटा तो वर्क कल्चर हो क्रिएट करपाक शकतले. आमी सातत्यात सगळे जाण म्हणटा की सगळ्या जाणांक समान हक्क मेळपाक जाय. हांगा चलो आनी चली एकूच आसा हे आमी सातत्यात सगळे उलयतना म्हणटा किंवा आमकां उलोवपाक बरें दिसता. बट जेन्ना जेन्ना वर्क प्लेस येता आसत किंवा पब्लीक प्लेसीस येता आसत थंय पळयता आसतना कांय जाणांचो दृश्टिकोन बदलता. तो बदलचो न्ही म्हाजें तर म्हणणें आहा. कारण आमी आपल्या घरांत आसत किंवा बाकीच्या एनवायरमेंटान आमी सगळ्यांच्या म्हणजे आपल्या भयणी बरोबर आसता, आई बरोबर आसता, घरांतल्या बाकीच्या मेंबराच्या बरोबर आसता. तोच कल्चर हो जो आसा पळय न्ही एकंदर आमच्या ऑफिसांनी आनी बाकीच्या जाग्यारूय बी तोच कल्चर हो क्रिएट जावपाची गरज आसा. आनी त्या पद्दतीचें एनवायरमेंट जें आसा पळय न्ही हें एनवायरमेंट दोशी सायडींतल्यान तें एनवायरमेंट उरपाक जाय हो म्हजो पयलो प्रयत्न आसा. आनी हो दोशी सायडींतल्यान जर एनवायरमेंट उरलो आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही हे इन्सिडंट्स जावचे न्ही. आनी हेच्या खातीर सदोदीत आमी जर सगळ्यांनी प्रयत्न केलो जाल्यार हें बरें जातलें. म्हाका दिसता जाका आमी म्हणटा की सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ द वुमन एट अ वर्क प्लेस प्रिव्हेन्शन प्रोहिबिशन एंड रिएड्रेसल एक्ट 2013 ह्या हातूंतल्यान इंटरनल कमिटीज ह्यो सगळे कडेन फॉर्म जाल्यो आसत जाल्यार म्हणजे मोर दॅन 10 एम्प्लॉईज ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्याचेर ही कमिटी आसप हें गरजेचें आसा. अंडर द पॉश एक्ट तें जावपाक जाय. आनी ताज्या उपरांत द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस IC कमिटी तेजो रोल कितें आसचो ह्याचोय रोल हांवें तेंय बी सांगलें. कित्याक जो पर्यंत जर आमकां रोलूच खबर ना म्हणजे एखादी इंटरनल कमिटीचेर हांव तर आतां पळयतलो की इंटरनल कमिटीचेर जेंट्स मेंबर घालून दवरला कोण तरी थंयसर. हांव आनी जर तोच जेंट्स मेंबर फाल्यां सकाळीं जर हॅरेसमेंट करपाक लागलो जाल्यार मागीर कितें तर खरें म्हणजे कंपल्सरी इट शूड बी द लेडीज मेंबर. इंटरनल कमिटी म्हणटा उपरांत लेडीज मेंबर हो आसपाकूच जाय आनी जाल्यारूच ते न्याय दिवपाक शकतले. म्हणून इट शूड बी द गायडलायन ऑल्सो फिक्स दॅट शूड बी द ओन्ली लेडीज मेंबर आसपाक जाय.
आणि तिसरी गजाल, इट शूड बी द इन गव्हर्मेंट ऑफिसीस इट शूड बी द डेजिग्नेटेड, म्हणजे बाय नेम न उरता बाय डेजिग्नेशन असं पळय नेम आसत त्याची ट्रान्सफर जाली काय ती कमिटीत परत कॉलेप्स जाली. म्हणजे एखादे जर आम्ही म्हणटा की UDC किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेडीज कोण हेड उरता शी शूड चेअर दॅट कमिटी. जर ते प्रत्येक फावटी म्हणजे आम्ही म्हणटा की गव्हर्मेंट ऑफिसांनी ट्रान्सफरी जायत उरतल्यो म्हणल्या उपरांत तो परत गेल्या उपरांत ती कमिटी म्हणजे परत एकदा काड हे आनी उरपाक जायना. म्हणूनय बी ही प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवपाक जाय. आणि एकदा कमिटी जाल्या उपरांत एटलिस्ट दोज आर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट किंवा हेड ऑफ दॅट ऑफिस एकदा केन्ना तरी वर्सांतल्यान एखादी ट्रेनिंग जावपाक जाय की बाबा आपल्या कडेन कंप्लेन आयल्या उपरांत त्या कंप्लेनीचें कितें करपाक जाय किंवा त्या कंप्लेनीची इन्क्वायरी कशा पद्दतीन जावपाक जाय किंवा ताका आमी म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर क्वेश्चन्स आसत किंवा एखाद्याक आमकां कावन्सिलींग आसत जाल्यार ते एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय आनी तेजी नेक्स्ट स्टेप कितें, म्हणजे इंटरनल कमिटी उपरांत वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. म्हणजे आतां फाल्यां सकाळी पनिशमेंटूय जरी आसतली आसत जाल्यारूय ते कितें ह्या इंटरनल कमिटी जो चेअर करता हेका खबर आसप गरजेचें आसा. ती ताजें ओरिएंटेशन जें आसा पळय न्ही ताजें ओरिएंटेशन म्हाका दिसता स्टेट वुमन्स कमिशन शूड टेक द लीड आनी ताजें ओरिएंटेशन दिवपाची गरज आसा. आणि हे जर जालें आसत जाल्यारूच खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की पॉश एक्ट आसत किंवा खऱ्या अर्थात आमी ही इंटरनल कमिटी हांकां एम्पावर करपाक म्हणटले. गेली 75 वर्सां जाली आमी वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयता. म्हणजे देश स्वतंत्र जाला तेन्नाच्यान समान हक्क नागरीक सगळ्यांक मेळपाक जाय. मागीर तो समान हक्क मेळपा खातीर बट गेल्या 75 वर्सांच्या उपरांत आमकां हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां 33% रिजर्वेशन्स हाडचे पडले. कारण तुमी मुद्दामून पळयात एखादे बायलेक किंवा एखाद्या चलयेक जर खंयसरूय इलेक्शनाक उबें रावपाचें पडटा आसत जाल्यार आजुनूय बी मॅन इज डॉमिनेटींग म्हणटा तशें ताका 33% रिजर्वेशन येयल्या उपरांतूच खंय तरी तांकां पंचायतींनी उबी रावपाक मेळ्ळी, जिल्ला पंचायतीन उबी रावपाक मेळ्ळी. ओके, हें जाल्या शिवाय पॉलिटिकल रायट्स कोणी दिवंक नाशिल्ले. फर्स्ट टायम हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर 33% रिजर्वेशन्स केल्या उपरांत फुडल्या विधानसभेत आनी फुडल्या लोकसभेत म्हणजे 33% आतां बिल पास जातलें. 33% महिला ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो महिला पावरान येतल्यो, पॉलिसी मेकिंगान येतल्यो आनी डॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे खरें तर आमचो देश वीच इज एन म्हणजे एखादी महिला प्रधानमंत्री येवन गेली बट तेणी 33% रिजर्वेशन हाडलें ना. खरें बाकीच्याय महिलांक येवपा खातीर हाडपाची गरज आशिल्ली. जो पर्यंत पॉलिसी मेकिंगान महिला येयना तो पर्यंत महिलांचेय प्रॉब्लेम कितें आसा पळय न्ही हें महिलांक कळचें ना. त्या खातीर त्या पॉलिसी मेकिंगान सुद्दां महिला आसप हें गरजेचें आसा. आज म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसता कारण हांव मायनॉरिटीन आसा स्टेजीचेर की ऑल फोर्स आर द म्हणटा तशें दे आर लिडींग. कारण SP साऊथ इज ऑल्सो वुमन, कलेक्टर इज ऑल्सो वुमन आनी बोथ द चेअरपर्सन आसतलीच सोड बट दोशी वटेन बसतलीय बी म्हणजे वुमन पावर जी आसा ती सावथाक खूब व्हडली आसा म्हणटा तशी. ती बरी गजाल. त्या अनुसार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज ऑलवेज प्रोमोटींग द वुमन एम्पावरमेंट तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी ह्या हातूंतल्यान हो हांगासर नॅशनल वुमन्स कमिशन आनी स्टेट वुमन्स कमिशन हाच्या निमित्तान दोगांयच्या हितूंतल्यान हो हांगासर वर्कशॉप जाता. खरोखरूच एक बरी गजाल आसा. वुमन्स रोल इन द डेव्हलपमेंट गोल हो ती हांवें जशें पॉलिसी मेकिंग म्हटलें तसो महिलांचोय रोल पॉलिसी मेकिंगान किंवा डेव्हलपमेंटान हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी तोय खूब जाणां तातूंतल्यानय वांटेकारी जाता. इन इंडस्ट्रीज बाकीच्या सॅक्टरांतूय बी सगळ्या सॅक्टरांत वुमन्स खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडें येताना आमकां दिसता. त्या खातीर आमकां एक कल्चर जो क्रिएट जावपाक जाय गिवींग रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी वन वो कल्चर क्रिएट जावप आमच्या मदीं हाची गरज आसा. इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी खंयसरूच पळयता आसतना खंयच्या जातीचो आनी धर्माचो आदार न घेता म्हणजे आमी जर सगळे पळयता आसत आमी जाका म्हणटा की समान नागरी कायदो येवपाकूच जाय बट तेच्याच बरोबर समान नागरी कायदो सुद्दां म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हाडलेले 3 तलाक रद्द केले हाज्या फाटल्यानूय बी वुमन एम्पावरमेंट आशिल्लें. कारण 3 तलाक रद्द करिना जर आशिल्लो जाल्यार वुमनांचेर केदो व्हडलो अन्याय जातालो हाचो विचार करात. म्हणजे त्या खातीरय बी म्हणजे समान नागरी कायदो हाडच्या पयलीं 3 तलाक रद्द जाले, 33% रिजर्वेशन्स आयले आनी खऱ्या अर्थात आतां
तुमचें राज्य येवपाक लागलां म्हणपाक काय हरकत ना. हांव जाल्यार म्हणटलो की महिलांचें राज्य आतां एक्चुली येवपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी 33% रिजर्वेशन्स आयल्या उपरांत जर ते केन्ना 50% जातले तें कळचें ना आनी तें येवपा खातीर तुमी म्हाका दिसता सातत्यात ते प्रयत्न करपाची गरज आसा. हांव परत एकदां म्हणजे आयच्या दिसाच्यो तुमकां शुभेच्छा दिता कारण हॉलात सुद्दां हार्डली 8 ते 10 जाणूच जेंट्स बसलेले आसा. बाकी सगळी वुमन पावरूच हॉलांनी सकयल आसा. ती तुमची शक्ती तुमची ताकद आमी जाका म्हणटा की नारी शक्ती आनी बील सुद्दां पास केले पळय नारी वंदनीय बील जे पास केले ताकाय म्हटलेलें आहा की तुमच्या कडेन सद्या पावर ही तुमच्या मदीं आसा. ती पावर सगळ्यांनी तुमी दाखोवची इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.